मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. ऑनलायन सट्टेबाजीचेर घातली धाड. गोंय गुन्यांव फाट्यान 34 दुबावितांक केली अटक. सुमार 40 लाखां परस चड मोलाचे साहित्य जप्त. नव्या तुये हॉस्पिटलात समाजीक भलायकी केंद्र उबारपाच्या प्रस्तावात लोकांचो विरोध. हे हॉस्पिटल जीएमसी कडेन करपाक जाय लिंक, थळाव्यांची मागणी. बेरेस्तारा उष्ण हवामानाचो अदमास. कांय सुवातांनी दमट परिस्थिती. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो आयएमडीचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मनोहर पर्रीकराचे सपन पुराय जातले वय. पेडणेकारांची आस्त तिगून उरतली काय कितें? काय सरकार लोकांकडेन खेळटा अशे साबार प्रश्न करून नव्या तुये हॉस्पिटलात समाजीक भलायकी केंद्र उबारपाच्या प्रस्तावाक लोकांनी विरोध केला. अशें आयकूंक येता की ही बिल्डिंग अजून जीएसआयडीसीन अजून हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन अजून दिवंक ना आनी जेन्ना ही हँडओवरच जर करूंक ना जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरानय हेच्या पयलीं 2 तारखे सांगलेल्यो आनी एका वाटेन तर म्हणटा की हे आपल्या हातीन दिवंक ना अजून. कितें तो कळना. हो फुटबॉल कसो दिसता, तूं म्हाजे कडेन मार हांव तुजे कडेन मारता अशेंच कितें तरी जावन पडलेलें आसा. गती दिवन इमारत उबारली म्हण जायना, ताचो फॉलोअप करचो आसता. आयकात लक्ष्मीकांत पार्शेकारान कितें सांगला ते. गती दिवन इमारत जाली म्हणून जायना. आतां 8 वर्सांत जर आमी पळयतात कितें आमदार खंयचो जो आसता आमदार तो प्रश्न विचारता, ताका उत्तर दिलें वयता आनी तो बसता आणि मागीर उत्तर हे दुसरे मिडिया देता की 6 म्हयन्यांत सुरू होणार, 6 म्हयन्यांत सुरू होणार. हे सरकार सोदता कितें हे तांकां खबर आसतलें. पूण म्हजी इच्छा आसा की ज्या कामा खातीर ते दिल्लें सँक्शन केल्लें आसा, ज्या खातीर ते उबे जाल्ले आसा ते ना ते किफायतशीर ना बीन अशें जरी कोणाक दिसलें आसा तरी पेडणे तालुको हो एका काळचो पेडणे तालुको असो उरलेलो ना. पेडणे तालुको हो आतां रोड, रेल आनी एअर ह्या तिनायनी कनेक्टिविटी इंटरनॅशनल आसा. तुयेचें नवें हॉस्पिटल 100 खाटींचें जावन जीएमसीक लिंक आसपाक जाय. थंय सामाजीक भलायकी केंद्र म्हळ्यार सीएचसी उबारपाच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. जीएमसी कडेन जोडिल्ल्या 100 खाटींचें पुराय हॉस्पिटल स्थापन करपाची मागणी थळाव्यांनी केली. ह्या वाठारांतल्यो भलायकेच्यो गरजो पुराय करपाक आनी जीएमसी संलग्नताये वरवीं खाशेल्या सेवांच्या म्हत्वाचेर भर दिवपाक सीएचसी अपुरो आसतलो असो तांचो युक्तिवाद आसा. हो प्रोजेक्ट खंयच्या एका मनशाचो न्हू आनी एका खंयच्या संस्थेक नाल्यार आनी कोणाक असो न्हू. हो प्रोजेक्ट आसा ह्यो संपूर्ण पेडणे तालुक्याक आसलेलो आनी हे मनोहर बाईचें स्वप्न आसलेलें की हांगासर एक बरी सुविधा मेळपाची आनी सगळ्यांक बरी जर सुविधा मेळटा जाल्यार ती जीएमसीन मेळटा. सो जीएमसी आसलेले कनेक्टेड आसलेले जीएमसी लिंक हॉस्पिटल हांगासर सुरू जावपाचें हे मनोहर बाईचें स्वप्न आसलेलें फक्त पेडण्याच्या लोकां खातीर. आमी तेजी सदांच मागणी करी आसले की जे स्वप्न आमकां दाखयल्लें की आमकां एक बरें आरोग्य मेळटलें. जीएमसी लिंक हांव अंडरलायन करता, जीएमसी लिंक हॉस्पिटल आमकां हांगासर मेळटलें आनी तेजी आमी अपेक्षा दवरून आमी आयज मेरेन भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावले. पूण आयज खंय तरी दूख दिसता की भारतीय जनता पार्टी, हांव भारतीय जनता पार्टी कित्याक म्हणटा की सुरवात केल्ली भारतीय जनता पार्टी आनी आयजूय भारतीय जनता पार्टीच्याच हातीन आसा आनी भारतीय जनता पार्टी खंय तरी लोकांक फटयता अशें जाल्लेलें आमची मनस्थिती आमच्या मनान जाल्लेलें आसा. कारण की फक्त आयज मेरेन आमकां आयकोंक येता की जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर 20 बेडिड्स आसलेले ते शिफ्ट करूंक सोदता 100 बेडिड्स हितून. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसलेलें की जर 20 बेडीचें हॉस्पिटल तितून जर बरी तुमी सुविधा दिवंक शकनात आनी ते तुमी शिफ्ट करतात 100 बेडीड हॉस्पिटल जे गव्हर्मेंट जीएमसी लिंक केल्लेलें तितून, जाल्यार तुमी तेजी सुविधा कशी कितें दितल्यात? परत आमकां कितें म्हणून तेजो लाभ जातलो? वयल्यान जितलो खर्च थंय तुमी करतात ते मेंटेनन्स करपाक हांगासरूच खर्च जातलो.
सो आमची जी मागणी आसा आमकां ते GMC लिंक हॉस्पिटलूच जाय, आमकां ते शिफ्टिंगूय नाका, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय नाका. आनी परत एकदां हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीन मुख्यमंत्रीन आमच्या पेडणेकरांची फसवणूक करपाची न्हू. जाल्यार आयकात मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान लोकांच्या साबार प्रस्नांचेर दिल्ली जाप. जो न्यूज स्प्रेड जाला की तुवें CHC आहा ती न्यू बिल्डिंगेन शिफ्ट करता म्हणून ते रॉंग न्यूज. सो कोणी हे मिसअंडरस्टँड जावन घेवचें न्हू थंय बोर्ड दवरला म्हणून. ऑलरेडी हांव सगळ्या हेल्थ ऑफिसर आनी वयल्या ऑफिसरां कडेन उलयला. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार GSIDCन अजूनय हेल्था कडेन हँडओव्हर करूंक ना तो, आनी अजून हेचे ऑक्युपन्सीचो प्रोसेस TCP कडेन चालू आसा. जो पर्यंत ऑक्युपन्सी मेळना TCP कडल्यान तो पर्यंत GSIDC हँडओव्हर करू शकना हेल्थाक. आनी हेल्थाक हँडओव्हर केल्या उपरांत मागीर सगळो प्रोसिजर जावन फूल फ्लॅश ते जशे प्रपोज्ड आसले हॉस्पिटल त्या प्रमाणे ते सुरवात जायना तोपर्यंत थंयसर कसलीच मुवमेंट जावचें ना. तेची पर्सनली हांव फॉलोअप करता. ओन्ली डायलिसीस चालू आहा थंयसर ते पयलीं पासून, कित्याक डायलिसीस पेशंटाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. डायलिसिसाचो जो युनिट आहा थंयसर तो एक्सरे रूम तो, सो तेका लागून थंयसर कंजेशन जाता. आनी डायलिसिसाक फर्स्ट फ्लोराचेर तांकां तेंचे प्रोविजन केल्ले आसा. सो लिफ्ट आतां कमेन्स जातली आनी डायलिसीस जे थंय चालू आहात तेच चालू थंयसर उरतले. वेरेज कोणूच कांयच शिफ्टिंग करना आनी ओल्ड CHC हे न्यू बिल्डिंगेन हाडिना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. नाकेरी बेतूल जाल्ल्या ब्लास्टात लोकांक जिवाचो धोको निर्माण जाल्लो. आता हाचेर कायदेशीर चौकशी चालू आशिल्ली. कंपनीन पुराय तरेन परवानगी घेवचे बगर हो गुदाव सुरू केल्ल्याचे कलेक्टरान स्पष्ट केले. आता ताची ऑर्डर कॅन्सल जातली, कलेक्टरान सांगले. पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट. आज साऊथ गोवाचे कलेक्टर जी आसा एकनाथ क्लिटस हिणे जी NOC जे बंकर्स घालपाक बेतूल हांगा नाकेरी बेतूल हांगा दिल्ली ती आज रिवोक केले कडेन आसा. आनी तेणी सांगले कडेन आसा की ही जी NOC आसा ही जे आमी कॅन्सल करतात आनी ही इलिगल आसा. हेंचे तुमी जे परमिशन घेवपाक जाय आसलें तें स्थानीक पंचायत जी आसा बेतूल पंचायत बेतूल नाकेरी हेजे कडच्यान तुमी घेतला म्हणूनच आज थंय धोका निर्माण जाले कडेन आसा. आनीक तेंय तेणी म्हणले कडेन आसा की जो एका तुमी परमिशन घेतले पण दुसरो जो बांदलो तेका तुमी परमिशन आमकां आमचे कडच्यान घेतलेच ना. आनीक लोकांच्या जिवाक धोका निर्माण केलो तो म्हणले जाल्यार ज्या टायमार ब्लास्ट जालो त्या टायमार तुमी सांगलें ना की तितूंकय आर्म्स एम्युनिशन जें आसा एम्युनिशन हें भितर आसा म्हणून. आनी हेजे खातीर तेणी हें कॅन्सल केले कडेन आसा. आनी तेणी सांगलां तुमकां जाय जाल्यार तुमी नवीन एप्लाय करची म्हणून. पूण आतां तर दिसना की न्यू एप्लाय केल्यार सुद्दां परमिशन मेळटा म्हणून. कित्याक तितून डायरेक्ट बरयले कडेन आसा की हे थंय घातक आसा आनीक हे व्हेरी डेंजरस आसा म्हणून. दुसरे वटेन कलेक्टरान तांकां डायरेक्ट ऑर्डर कॅन्सल केली म्हणून तांकां लेटर धाडले कडेन आसा. आतां दी स्थानीक पंचायत जी आसा बेतूल नाकेरी पंचायत हेणी आतां तांकां शोकस नोटीस धाडची पडटली आनी मागीर डेमोलिशन ऑर्डर काडची पडटली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ऑनलायन सट्टेबाजीचेर व्हड धाड घालून गोंय गुन्यांव फाट्यान 34 दुबावितांक अटक करून गुन्यांव करपाक वापरिल्ल्या 40 लाख रुपया परस चड मोलाचें साहित्य जप्त केलां. सालसेटांतल्या नागोवा आनी तिसवाडीच्या कुर्का हांगा चलपी बेकायदो IPL सट्टेबाजी रॅकेटाचेर धाड घातली. दुबावितांनी दोनय प्रकरणांत कंप्युटर, लॅपटॉप, मोबायल फोन आनी हेर गेमिंग वस्तू सारक्या माध्यमांतल्यान लोकांक फटोवन गुन्यांवकारी कारस्थान रचले. पहिल्या प्रकरणांत 18 मोबायल, 5 लॅपटॉप, 3 भारतीय पासपोर्ट, 11 बँक पासबुक, 54 सिम कार्डां, 8 चेकबुक आनी वेगवेगळ्या बँकेची 363 ATM कार्डां जप्त केल्यात. जाल्यार दुसऱ्या प्रकरणांत 84 पासबुक, 27 चेकबुक, 83 मोबायल, 6 लॅपटॉप, 12 डेस्कटॉप, 6 CPU, 3 राउटर आनी वेगवेगळ्या बँकेची 109 ATM कार्डां जप्त केली. लास्ट नाइट ही हमने टोटल 4 केसेस रजिस्टर किए हैं. 3 केस क्राइम ब्रांच ने किए हैं और 1 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने किया है.
तो उसमें से मैं क्राइम ब्रांच के जो 2 मेजर केसेस था उसके बारे में आपको मैं स्पेसिफिक डिटेल बताना चाहता हूँ। टोटल अभी तक 6 केसेस हम IPL बैटिंग में रजिस्टर कर चुके हैं इस सीज़न में। तो जो अभी जो कल रात जो हमको एक बड़ी इनपुट मिला था कि देर आर IPL बैटिंग रैकेट्स विच आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गोवा जो कि बहुत मैसिव स्केल पे काम कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ 2-3-4 एजेंट्स का नेटवर्क हमको मिलता है, कभी किसी विला में, कभी किसी होटल में। तो इस बार हमको पता इन्फॉर्मेशन मिली कि पूरा एक कस्टमर केयर सपोर्ट और पे इन पे आउट सर्विस मिला के मतलब एक बड़ी टीम एक बैठी हुई है जो कि एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रांच की तरह काम कर रही है IPL बैटिंग की। 2 जगह जिसके नाम, एक जगह थी नागवे में, एग्जैक्ट एड्रेस इसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, एक नागवे में थी एक ज़मीन जगह जो R&A बिल्डर्स R&A बिजनेस हब करके एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे बैठ के ये चला रहे थे। और दूसरी जगह थी बाम्बोलिम में एक विला लिया हुआ था जो कि जो होली क्रॉस आपका चर्च है उसके पीछे एक विला था जिसमें बैठे हुए थे। तो जो R&A बिजनेस हब नागवे में हमको जो मिला वहाँ पे 26 लोग हमने अरेस्ट किए, टोटल 26 लोग वहाँ पे पाए गए। और जो दूसरी जगह थी वहाँ पे 8 लोग थे। तो उनको मिला के हमारी टोटल अरेस्ट हुई हैं इन्हीं 2 केसेस में 34। और इसमें जो टोटल जो वहाँ पे सामान हमको मिला है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी मतलब इतने बड़े स्केल का कभी ऑपरेशन गोवा में तो नहीं हुआ है। और आई थिंक नेशनली भी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट मेरे हिसाब से ये रेड हमने की है, कल अंजाम दी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक रेड है IPL बैटिंग के ऊपर। तो इसमें हमको टोटल 34 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 101 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं दोनों जगह मिला के, 17 लैपटॉप कंप्यूटर्स मिले हैं, 95 बैंक पासबुक्स, 145 ATM कार्ड्स और काफ़ी चेकबुक्स भी मिले हैं, 50 से ऊपर सिम कार्ड्स मिले हैं और राउटर्स, CCTV कैमरा उन्होंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखे हुए थे वो भी मिले हैं। एंट्री एग्जिट पे CCTV लगा के मॉनिटर करते थे कोई घुस ना जाए। तो वो सारी चीज़ें हमको मिली हैं और पासपोर्ट्स वगैरह भी मिले हैं उनके खुद के। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करके रखे हुए थे हिसाब रखने के लिए कि जो भी बेट वो लेते थे तो किसके नाम पे बेट गई है और किसको पैसा देना है, और उनका जो रजिस्टर था उनका भी रोटेशन पे उनका काम चलता था। तो अभी इस बार हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लगाए हैं। जनरली गैम्बलिंग एक्ट के सेक्शंस लगते हैं, बट हमने चूँकि इसमें इस बार पाया कि ये अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स का, जो कि किसी और के नाम पे है। ऑब्वियसली इनके खुद के नाम पे तो अकाउंट्स है नहीं, तो हमने इम्पर्सोनेशन, चीटिंग, ये सभी सेक्शंस लगाए हैं, तो जिसमें 7 साल तक की सज़ा है। जनरली ये होता है कि बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो जिस दिन हम अरेस्ट करते हैं उसी दिन हमको बेल देनी पड़ती है गैम्बलिंग के केसेस में या नॉर्मल IPL बैटिंग के केसेस में। लेकिन इस बार अभी भी सारे कस्टडी में, सारे जेल में, तो बेल मिलना मुश्किल है। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर। बुधवारा खारेपान वाठारांतल्या दाऊद इमारतीत अचकीत उजो लागलो। ह्या इमारतीत सुमार 80 फामिली रावतात। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो आटपात हाडलो खरो, पूण ही इमारत थळाव्यांखातीर सुरक्षीत नाशिल्ल्यान आता हुस्को निर्माण जाला। जायत्यो पोरण्यो इमारती हे वाठारात आशिल्ल्यान ताचे सर्वे जावपाक जाय, थळाव्यांनी मागला। पळयात पुराय बातमी। थर्ड फ्लोराचेर आसा न्हू, मातसो मिक्स्ड कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कसो आसा, तितून लाकडाचो आहा, स्टिलाचो आहा, सिमेंटूय मिक्स केल्लो आहा, सो आनी वयर एक्स्ट्रीम हीट आसा ते सगळे गरम जाल्ले आनी लाकडाचे ते राफ्टर्स आहा पळय न्हू ते कितें उदक मारलेलें आसा, सो हीट रिलीज करता तितलो उदक व्हडलो आहा, वयर येता बट इट इज नॉट फायर, सो इट इज कंप्लिटली एक्स्ट्रीमिस्ट लोकां रावपाक ही बिल्डिंग म्हाका तरी स्ट्रक्चर आतां तो स्टेबल कसो दिसना, हांव सांगूंक शकना, इट इज नॉट अंडर माय स्ट्रक्चर डेंजरस आसा, असो रिस्की आहा तो, रिस्की आसा। एक तो स्ट्रक्चर म्हणजे तो एक टेम्पररी वयर आसा आनी आतां ते मोडला सो आय कॅन नेवर से कितलो पासून लोड घेवंक शकता। आनी वयर टॉपार रुफाक आख्या हिंगासान थिंगा उजो असो पेटो ना, हे भाशेन उज पेटना, हुंच्यान एक प्लेसीस जनरेट जावन तो क्रिप जावन सगळे वयता, म्हळ्यार हो फ्रॉम दॅट एंड टू दीस एंड ते भाशेन उज पेटलेलो आहा। सो तो इमिजिएटली कंट्रोल करूंक जायना, कित्याक सगळे रूफ हिंगा रूफ अरावंड सपोजान वर धरून जाल्यार अरावंड 75 ते रूम्स आहाय, 75 रूम्स आनी 30 कितें अरावंड 25 to 30 फॅमिली हिंगा रावपाच्यो। सो तरी आसतना आमी वयर वचून वयर ते इमिजिएटली तेणी देंवले, ते उजो पेटलो म्हणून ते देंवले सकयल आमी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोराचेर भरपूर 7-8 कितें सिलिंडर काडल्या LPG
LPG सिलिंडर जेन्ना हीट जाल्ल्यो कितें जाल्लें जाल्यार आख्खी बिल्डींग देंवपाची एकूच ब्लास्ट प्रूफ LPG सिलिंडर कितें ती मातयेचें वीक म्हणजे बिल्डिंग हितून रावपा सारकी ना गे आतां. बिल्डींग आतां हांव पयलीं म्हणूंक शकतालो आतां हांव म्हणूंक शकना रावपा सारकी आहा म्हणून आतां कित्याक रावपा सारकी त्या हिटान सामकी कित्याक भरपूर हीट जाल्ली आहा उदकूय ते गेल्ली आहा ती मातयेची आनी व्हेरी ओल्ड आनी क्रॅक डेवलप जाल्ले आहा तेका पयलेचे असो आनीकूय हीट आनी उदक तेंका भितर पर्कुलेट जाल्लें भितर गेल्लें आहा उदक सो केन्ना कितें जावपाक शकता ज्या पद्दतीन एनवायरमेंटल प्रॉब्लेम जाल्लो आसा हे अशें घडत रावतले आनी हे चडांत चड जातले मडगांव भितर अशे खुबशे बिल्डिंगी आसा तांचे सगळ्यांचे पयलीं बरोबर सर्वे करूं जाय नोटीसी काडिल्ल्यो आसात मोडपा खातीर बिल्डिंगी ताजेरूय एक्शन जायना आनी फुडें लोकांचो जे कितें असो जो मुठीन धरपाचो आतां हांगासर आजून काय तितलें सिरियस जावना खंय मनशाच्या बाबतींत पूण ताची नुकसानी भरपूर जाल्ली आसा म्हणून आतां सगळे सरकारान सगळ्यांनी मेळून हें असली कितें घाण आसा तेजेर नजर घालपाची गरज आसा आनी अशी कितलीशी बिल्डिंगां आहा तेजी सर्वे जावपाक जाय सर्वे जावन हें सगळें लीक जाल्या शिवाय लोकांक मदत मेळ्ळ्या शिवाय फुडले स्टेप घेवन फायदो ना हे म्हणून हे अशे बिल्डिंगी आनी आसा त्यो सोदच्यो पडटल्यो पयलीं लोकांची जिवीत हानी जावंक शकता असो दिस इज दीस बिल्डींग पोर्तुगीज इराची न्ही आमगे इंडियन गव्हर्मेंट जातकच तें आफ्टर लिबरेशन सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाची गरज आसा देवाची कृपा म्हणपाची आज कोणाचो जिवीत आनी जालो सिरियसली घेवपाची गरज आमकां एप्रोक्सिमेट फिगर मेळ्ळा तो 100-150 100 लोक तितल्यान तुमी सद्या शिफ्ट करपाक पळयताले ते सपोज जाय जाल्यार तांचे रिलेटिव्ह किंवा सोयरे नेबर्स कोणाकडेन सपोज अकोमोडेट जावपाक एडजस्ट करूंक जाता तेमी जाल्यार तेंचे कडेन ना सपोज जायना जाल्यार वी वील टेक द केअर खंय दवरले तांकां तुमी कितें फातोडा स्टेडियम तांचे जे कंडिशन आसलें तें कोणाक खबर नाशिल्लें आसना कितलेशे व्हड व्हडले लिडर येवन वतात पूण तांकां हे भाशेन हें जाय आशिल्लें सपोर्ट जाय आशिल्लो तो मेळूं ना आज कितें जाता पळय ही बिल्डींग वय पळयता जाल्यार व्हेरी प्रिकेरियस कंडिशनान आसा आनी त्यो सांगपा म्हळ्यार इतली आसून म्युन्सिपालिटीच्या लेवलार जावं ऑर इवन कलेक्टर लेवलार ताजेर एक्शन जावना तांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेशन करचें ऑर रिडेवलपमेंट करपाचें कितें तरी एक हें सोल्युशन काडपाक जाय आसलें आतां उज लागलो हे सगळे लोक आतां बेगड जाले तांकां आतां घर ना ठिकाण कितें ताजे मुखार कितें खंय घालतले तांकां हें आतां सरकारान चोवपाक जाय आनी तांकां खंय तरी आतां टेम्पररी जाल्यार टेम्पररी शिफ्टींग करून तांकां एक तेंची घर बसपा सारकें हें करपाक जाय कित्याक भुरगीं आसा कितलींशीं फॅमिलींतलीं भुरगीं आसा ल्हान ल्हान ती सगळीं वाऱ्यार पडल्या आतां घर ना जावन गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचल पालिकेच्या हेर अधिकाऱ्यांसयत पालिका बाजार आणि नगर केंद्र इमारतीची पळोवणी केले उपरांत इमारतीची उदरगत करपाचे सीओन उतर दिले. लावली ना तेवढं सगळ्या मुठीत लावलेली त्यांच्या आपण अजून बरे दाखवून सीओ निहाल तलावणेकरान दिवचलच्या पालिका वाठारांतल्यो इमारती अपग्रेड करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती ताणें मिडियाक दिली. चड करून पावसाळ्यान तांकां येवपी प्रस्न सोडोवपा खातीर तांणी सुविधांचें नूतनीकरण करपाचें थारायलां. पालिका नूतनीकरणाच्या कामाक लागून इमारतींची एकंदर स्थिती सुदारपाचेर भर दितले अशें सीओन सांगलें. आमकां आयज खबर आहा की पावस येवपाचो आसा बेगीन सो जे शॉप ओनर्स आहा आनी तेंच्या कडल्यान आमकां थोडे एक सजेशनां येयल्लीं थोडे कंप्लेन येयल्ले थ्रू इन्स्पेक्टर की थोडे तेंचे उदक भितर येता थोडे कितें लायटी बी सारके ना सो ते आमी सगळे इन्स्पेक्ट केले आमचे 4 बिल्डिंगी आहा ते सगळे इन्स्पेक्ट केले आनी ते बेगीनच्या बेगीन आमी ते करपाचें थरयलां आमी. आनी जे बिल्डिंगी आमचे टावन सेंटर आसा तो थोडे आमचे ते अनयुज्ड आसले सो ते आमी बेगीनच्या बेगीन रिपेर करतले आनी नवीन जे कोणाक आसा न्हू शॉप ओनर्स तांकां दितले आनी
रेव्हेन्यू जनरेट करपाचें ठरयलां आमी. आतां पावस येवपाचो आहा, तो पावसाच्या हितून बेगीनच्या बेगीन आमकां तें करपाक जाय. सो थोडे ओल्ड मार्केट आसा पळय थंयसर थोडे इश्यू जातले, जे पेचअप लायट पेचअप करपाक जाय. पावसान थोडे म्हणटाले कितें की थंयसर स्लीप जावन पडटात म्हणून. सो ते आमी सारके करतले बेगीनच्या बेगीन. तेज्या खातीर त्या हेतून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. प्रॉब्लम कितें आहा तुमकां? आमकां प्रॉब्लम आसा फक्त फॅनाचो. आनी इतली गरमी जाता की आतां ह्या दिसांनी तर सोंसपाक जायना. आनी ते आयज कोण येयल्ले हांगासर? आयज शिवो येयल्लो, रेखा येयल्ले, गजो येयल्लो आनी ऑफिसर कोण आसले, इतले सगळे ऑफिसर बी हांगा आसले. पण इतल्या टायमार आमी आतां सांगता ते आमचे कोणूच कानार मनार घेयना. आनी हांगा हे कितें पडटा बी हांगासर? हे पावसाच्या दिसांनी घडघडो मारलो का ते टायल्स सकयल पडटा. ओके. आनी ही मशिनां घरा बसल्या पळय ती सगळी फाटल्यान बसलेली, तेंचेर लक्ष दिना की मॅडम फुडें कशी बसली ती. कोण एकटो आदाळो आनी तेणें कितें म्हणटा तुमी फुडें कशी येयली, तर मुन्सिपाल्टीन एका तुमी लक्ष दिना तेंचेर. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. बेस्तारा उष्ण हवामानाचो अदमास आसा. कांय सुवातांनी दमट परिस्थिती आसतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. राज्यांत हवामान सुकें आसतलें. नितळ मळबाचो अदमास आसा. खर उश्णताय जाणवतली. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. बिरेस्तारा उष्ण हवामान. कांय सुवातांनी दमट परिस्थिती. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा चोपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.